بینندگان عزیز، در اینجا بخش اطلاعاتی سلام خوجان به انتهام میرسد. به هر یک شما استراحت خوب و با فراغت را تمام کسی بود. بلد وقتی تنگ اندازی از روی معلومات راتن مرا میگن کرتاوی زور پوش بابت برو. آخه ما یودا رقصم کنیش نماد کس کرد. ما برای امیترا گفتم بیا در مسکو کنیم به کرتاوی ایزورو بلیشنی پرابلما. التماس مرا بفهمونم اینجا من چومنم اونش آبرا خوب تمرم هم کاندکترم دوام بتوم ایشم یگام فایده نیست. مرا سیاه آمدم که کار کنم. زنم کدوکای مرا همسایه میخرانه. مدینه بسایوا اینستا بلوگری تاجیک درباره این کنفلیکت گفتنی دارد. بیا ویدیوی روان کردهش رو تماشا میکنیم. ایزو کشه سلام аллахов ва респект ба мухлисои ғариби ма. Ман батлкира бас када будам, но ҳар як репер ҷависм дод. қарм кад видео кадам 6 ба 1 гуфтум мебром. баъд я репери киё да пеши басса баромад кадаги буд ку Мантеляно. манме о именно таат видоди видеои ма да ба амихи сар шуд конфликти калон. Мантеляно, рост ки конфликт аз пушти ту сар шуд. туфта ман просто фикри худама гап задам. ту худат ки 6 ба 1 мебаромадаи? ки ту худат эминем 6 ба 1 набаромада, ту мебаромадаи? ту зӯр боши 1 ба 1 бароқати ман? Мантеляно, ту аз худат боварӣ дорӣ ки дар батли 1 ба 1 ғолиби Шонемси мешавӣ? ман хурда мериям ина. Шонемси, ту боварӣ дорӣ ки ғолиби Мантеляно мешавӣ? ай бай ма қатӣ бизан. Да ти просто боишься. ту дареб чо кадай ман ту битарс. Илтимос хомӯшии риоя кунед. барномаро баъди хабари рӯз давом медиҳем. имрӯз аз шаҳри Сюнчхон 2 ядерная бомба ба тарафи Америка барид. дарҳол дар пахши мустақим президент Ким Чен Ин: муҳтарам президент, барои чӣ именно 2 ядерные бомба парафтен? Якум шапартам димша для прикола. барномаро давом медиҳем. дар меҳмонии мо ҳузур дорад мумкин яке аз организаторҳои ояндаи батл, блогер Ашуров. Созакен, Пенҷакен, Хубакен, ҳама тарафа ништяген. Понятно. Ман ҳамишона давно предлагат карда будам биё ҳами батл дар Москва шава. Но шона отказ карда буд. ба рептиҷӣ ҳамкорӣ кардагӣ буд, но кадом условияҳошон маъқул нашуд. охай братан, мара меган киртави зор пуш ба батл бро. охи ман ёда раққосаем, конечно ман отказ кард. How long you ball? All day, nigga. What's your name? My name is Parviz. You're studying here? Yes. Yes. Which of course? So? Which of course did you say? Never. کورس چندو میخونید؟ Three course per day. At third course? Yes. Okay. Yeah. Did you watch films in English? Yeah, do come. на донышке, я же сказала, на донышке. ببرویا عمل دانشو زورا خب بوده عمل دانش های وقت شکل نامش موندگی های میمونه یادم ها اما طرفت تنج است. آخر احمد دانش وفات کرده است. چگونه میتواند که از افته این کار برآید؟ و باوری دارم که در تاجیکستان شاید کن چنین متخصصان با مانند احمد دانش یابند و متاسفانه احمد دانش خود وفات کرده است. دیروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احمد دانش سفیر تاجیکستان در سنت پترزبورگ تعیین کرد. به نظرتون همین آدم از عهده سفیری پسال بودن در سنت پترزبورگ میبراید یا نه؟ بله میبره. با چه خاطر؟ نعم خلي قعطو انت في الخاتوكه؟ ليه اخي بلا اساس زمرتان كتير ما اخي روس من جوني شيرين يودامي يودا يخسا میزنه نوستوف میکنه اخی ای بوده بی بخشش بانو ای بیستا کوخی دمت دوارش رقم نکاگی بدم که دویره چی بدم خی تو مرا میدونی که هیجران جان ما فقط در توی دادگیم خی اینا باور نمیکنی اینا نگو اخی دنباره بی تولک چو
Славик, мне девушка написала. Покажи фотку. Да нет. Покажи. Да нет, да она стрёмная. Ну покажи. Ну ладно. Пока. Пиши ей. Давай на свидание. Но я же не умею встречаться. Я тебя научу. Как? Я буду тебя руководствовать через вот этот наушник. Пошли. Скажи ей, что она красивая. Что она красивая? Что? Она сказала что? 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 А ты прикольный. Спасибо. Скажи ей, что она стройная. А ты странный. Ты тоже. Здесь нельзя срать. Здесь нельзя срать. А я и не собиралась. Какая погода сегодня солнечная. Пойдем погуляем. For only